सांग माने ए भिडियोटी किछि लोक मत को नहीं भिडियोटी से मत है भगवान अच्छंती जदि अच्छंती को रूप अच्छंती केमिति अच्छंती को जगार अच्छंती भगवान को आम पाखरे अच्छंती नाना प्रकार कथा भगवान को ऊपर एवं मु ये भगवान उपरे आध्यात्मिक कथबार्ता ये छोटिया वीडियो माध्यम रे टोटाल कहीदेवी एवं सेटा गीता अतीत वर्तमान और भविष्यत को आधार करिकी एइटी सारांश आसीजो जे भगवान केमती अछंती तो को जगह अछंती आसन जानिबा। आपण माने जानिथिबे गोटे पिला जेतेले मार पेट भीतर थाए माँ जेमिति एटीट्यूड करे जेमिति निश्वास प्रश्वास निए पिला मध्य सेमती निए एवं मार पेटरे पानी दिहरे संतरण कला भलिका पिला थाए एइटा हेई थाए एइथि पई मार नाही नाड़र सहित पिलार नाही नाड़ सहित संपर्क कंबाइन भाव थाए माँ जेमिति एटीट्यूड करे पिला सेमिति एटीट्यूड करे से समय होची गोटे पिलार भगवान होची माँ सुनी थांतु स्किप करियन वीडियोटा जेतेले पिला धरा पृष्ठ को आसे माँ जेतेले जन्म करि दिए सेतेले पिला कौन करथाए ना साइलेंस गोटे गोटे जगह रही जाती एवं गोटे गोटे जगह पिला कांदती किंतु से पिलार कांद को देखिए आमे माने खुशी हो जाओ जे जहाउ आम कोल को बर्तमान पुओटे कि झीटे आसला किंतु एक्चुअली पिलाटा कष्टरे कांदु थाए आम माने खुशी होई थाउ एइथि पई पिला जेतेले धरापृष्ठ को आसे सेतेले से पंचभूत सहित संस्पर्श रे आसी थाए पंचभूत किए जल अग्नि वायु आकाश धरती माने पृथ्वी माटी सेते बेले कौन होता है ना पिलार नाही नाड़टा कटा हो जाए थाए ना मार संस्पर्श शिरा सहित केबेल आसी न थाए पसरा सहित से पंचभूत सहित आसी थाए निश्वास नबा को बाध्य सेतिपई से कांदी थाए कष्ट किंतु मार तो क्षीर खाई पिला बड़ हुए नो डाउट किंतु पिला तो संस्पर्श आसो पंचभूत सहित ना मुझे कहूनी गीतार तृतीय अध्याय अच्छी एवं वर्तमान कल्चर को देखिले मध्य ए वीडियो माध्यम जानीपर जिते पिला बड़ हो जाए ना पंचभूत माध्यम रही था परे पंचभूत परे प्रकृति परे परिवेश आमे गोटे गोटे परिवेश मध्य रही था बिना परिवेश आमे केवल रही परिबे आपण मान देखंतु ये पांचटी भूत जो अच्छंती ना जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी माटी गोटा को उहे कर दियंतु आम माने बंची परिबानी केमितिया वायु आमे प्रतिदिन निश्वास नहीं थाउ अम्लजान वो छाड़ी थाउ अंगारकाम्ल तापर आसला अग्नि आपण माने जानिथिबे सूर्य खाली गोटे दिन बंद हो जातु चारिआड अंधाकार हो ना कीट पतंग गछ लता पशु पक्षी मनीष केही बंची पारे बही भी पढ़ीचे दिन जाकर सूर्य किरण रे चंद्र रिसीव करिकी रात्रि आलोकित करि भली गछलता सूर्य किरण माध्यम रे खाद्य प्रस्तुत करी गछलता बढ़ी था जहाँ को आम खाई बंची था नानादिकार उदाहरण अच्छी किंतु आमे भगवान सूर्य को लेकिन गोटे उदाहरण देले ताले एठरे आसला अग्नि अग्नि गला पर जल पंचभूत भितर तृतीय नंबर जल आपण मान जानिथिबा आम शरीरटा 3 भाग जल जल जदि टोटाल लेस करदबा आम बंची परिबा
ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଆମେ ମା ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଜଳକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଆମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଥାଏ, ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ପଚନ କରିଥାଏ ପେଟରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଳ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଚତୁର୍ଥ ଆସିଲା ଆକାଶ। ଆକାଶ ମାନେ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ବୋଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶୂନ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ଶୂନ୍ୟ ପୂଜା ଆମେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ନା ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଶୂନ୍ୟ ପୂଜା ମାନେ ଶୂନ୍ୟ, ଆପଣ ଶରୀରଟାକୁ ଟୋଟାଲ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଚାରିଆଡୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ସିମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ନିହାତି ଦରକାର। ଆକାଶ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ, ମାନେ ମାଟି ପଥର, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗଛଲତା ବଢିକି ସେମାନେ ଭରପୁର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆମେ ପଥର ପୂଜା କରୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗ ଯିଏକି ଶିବଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁ। ତେଣୁ ମାଟି ପୃଥିବୀ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ନା ଆରମ୍ଭ ଅଛି ନା ଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତ, ତ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବାଟା ଏବଂ ଶେଷ ହବାଟା ଏଇଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଭଗବାନକୁ ଖୋଜି ଗଲୁ। ଏଠି କଥା ଉଠିଲା, ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ, ଟଚ୍ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଇ ତ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଏଇ 500-100 ବର୍ଷ କଥା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ବିସି ବି କହିଲେ କମ ହବନି। ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର କୁ ନଷ୍ଟ ଓ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ପାଉ? ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚଭୂତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଥାଏ। ପ୍ରୋଟୋକଲ କହିଲେ ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରୋଟୋକଲଟାକୁ ଆମେ ମାନୁନି। ବାୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଅଗ୍ନି ତ ତାପ ହିଁ ଦେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜଳ କମି ଯାଉଛି, 3 ଭାଗ ଜଳ ଅଛି ସତ ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ମଧୁର ଜଳ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ କ'ଣ? ଆମେ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଛେ। ଗଛ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ହେଲା ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ମାଟି। ଆମେ ପ୍ରୋଟୋକଲ କାଟୁଛେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ଶକ୍ତି ବଢୁଛି। ଆମମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନେ, ରହିପାରୁନେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି, ତାପ ବଢୁଛି, ସହ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋଟୋକଲ। ପଞ୍ଚଭୂତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନେ ଆମ ଲୋଭ ଲାଳସା ସକାଶେ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିଦଉଛେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାମିଲନାଡୁରେ IT ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଏକର କଟା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାପ କୋଉ ରେଟରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଜାଗା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏବେର କଥା ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ବି ଅଛି। ଏ ଜାଗା ପାଇଁ, ପ୍ଲଟ ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ବମ୍ ଉପରେ ବମ୍ ପଡି ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି।
आमने ही सब क्रिएट करछे, आमने ही नष्ट करछे, आमे दोही दौचे, भगवान आमको बंचौ ना, भगवान आम कथा शुणु ना। अरे केमिति शुणिबे, आमे माने मानिले तो, आम माने न मानिले अत्यधिक जो पाप बढ़ गयो ना, से भगवान धरती पृष्ठ रे पुनर्बार जन्म ग्रहण करेंगे, आम मान को नाश करने। बहुत लंबा है स्टोरी थला, भगवान कोठी अछंती, भगवान एठी अछंती। वो भगवान पाइबा केमतिया अछि आगु देखिए। दयाकरी टिके लाइक कर दियंतु, कमेंट रे लिखंतु जदि आगु को देखिया चाहउछन, शुनिया चाहउछन। धन्यवाद।